Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa. I'm from Kasi English Education 2018. Well, in this time, I'm gonna share to you about explanation the 5 hypotheses in the second language acquisition theory by Krashen. Well, number 1, the acquisition learning hypothesis. According to Krashen, there are 2 independent systems of foreign language performance: the acquired system and the learned system. First, the acquired system or acquisition is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. Number 2, the learned system or learning is the product of formal instruction. In it comprises a conscious process which results in conscious knowledge about the language. For example, knowledge of grammar rules. A deductive approach in a teacher-centered setting produces learning, while an inductive approach in a student-centered setting leads to acquisition. Nah, menurut Krashen, ada 2 sistem independen dari kinerja bahasa asing, yaitu sistem yang diperoleh dan sistem yang dipelajari. Yang pertama, sistem yang didapat atau diperoleh adalah produk dari proses bawah sadar yang sangat mirip dengan proses yang dialami oleh anak-anak ketika mereka memperoleh bahasa pertama mereka. Yang kedua, sistem yang diperoleh atau pembelajaran. Sistem ini merupakan produk dari instruksi formal dan terdiri dari proses sadar yang menghasilkan pengetahuan sadar tentang bahasa, misalnya pengetahuan tentang aturan tata bahasa. Next, we move to number 2, the monitor hypothesis. The monitor hypothesis explains the relationship between acquisition and learning and defines the influence of the latter on the former. The monitoring function is the practical result of the learned grammar. According to Krashen, the acquisition system is the utterance initiator, while the learning system performs the role of the monitor or the editor. The monitor aids in a planning, editing, and correction function when 3 specific conditions are met. Number 1, the second language learner has sufficient time at their disposal. Number 2, they focus on prompt or think about correctness. Number 3, they know the rule. Well, it appears that the role of conscious learning is somewhat limited in second language performance. According to Krashen, the role of the monitor is minor, being used only to correct deviations from normal speech and to give speech a more polished appearance. Well, in bahasa, hipotesis monitor menjelaskan hubungan antara akuisisi dan pembelajaran dan mendefinisikan pengaruh pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya. Menurut Krashen, sistem akuisisi adalah pemrakarsa ucapan, sedangkan sistem pembelajaran menjalankan peran sebagai monitor atau editor. Monitor bertindak dalam fungsi perencanaan, pengeditan, dan koreksi ketika 3 kondisi spesifik terpenuhi. Yang pertama, pelajar bahasa kedua memiliki cukup waktu untuk mereka miliki. Yang kedua, mereka fokus pada bentuk atau memikirkan tentang kebenaran. Yang ketiga, mereka tahu aturannya. Next, number 3, the input hypothesis. The input hypothesis is Krashen's attempt to explain how second language acquisition takes place. The input hypothesis is only concerned with acquisition, not learning. According to this hypothesis, the learner improves and progresses along the natural order when he or she receives second language or input that is one step beyond his or her current stage of linguistic competence. In bahasa,
Hipotesis masukan ini adalah salah satu upaya dari Krashen untuk menjelaskan bagaimana pelajar memperoleh bahasa kedua atau bagaimana pemerolehan bahasa kedua itu terjadi. Nah, hipotesis masukan hanya berkaitan dengan akuisisi, tidak berkaitan dengan pembelajaran. Menurut dari hipotesis ini, pelajar meningkat dan berkembang sepanjang tatanan alamiah ketika ia menerima masukan bahasa kedua yang satu langkah di luar tahap kompetensi linguistiknya saat ini. And then number 4, the effective filter. The effective filter hypothesis embodies Krashen's view that a number of effective variables play a facilitative but non-causal role in second language acquisition. These variables include motivation, self-confidence, anxiety, and personality traits. Krashen claims that learners with high motivation, self-confidence, and a good self-image, a low level of anxiety and extroversion, but they are better equipped for success in second language acquisition. And then low motivation, low self-esteem, anxiety, introversion, and inhibition can raise the effective filter and form a mental block that prevents comprehensible input from being used for acquisition. In other words, when the filter is up, it impedes language acquisition. On the other hand, positive effect is necessary but not sufficient on its own for acquisition to take place. Well, filter efektif hipotesis ini mewujudkan pandangan Krashen bahwa sejumlah variabel efektif memainkan fasilitatif tetapi non-kasual peran dalam akuisisi bahasa kedua. Variabel ini meliputi motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, dan sifat kepribadian. Krashen mengklaim bahwa peserta didik dengan motivasi tinggi, kepercayaan diri, dan citra diri yang baik dengan tingkat kecemasan dan ekstroversi yang rendah lebih siap untuk sukses dalam akuisisi bahasa kedua. Sedangkan motivasi rendah, harga diri rendah, kecemasan, introversi, dan hambatan dapat meningkatkan filter efektif dan membuat blok mental yang mencegah input yang dapat dipahami digunakan untuk akuisisi. Dengan kata lain, ketika filter naik, itu menghambat akuisisi bahasa. Finally, the less important natural order hypothesis. Natural order hypothesis is based on research findings which suggest that the acquisition of grammatical structure follows a natural order, which is predictable. For a given language, some grammatical structures tend to be acquired early while others late. This order seems to be independent of the learner's age, background, conditions of exposure, and although the agreement between individuals occurs was not always 100% in the studies. There were statistically significant similarities that reinforce the existence of a natural order of language acquisition. Krashen, however, points out that the implication of the natural order hypothesis is not that a language program's syllabus should to be based on order found in the studies. In fact, he reads grammatical sequencing when the goal is language acquisition. Well, hipotesis order natural ini menemukan bahwa akuisisi struktur bahasa mengikuti tatanan alami yang dapat diprediksi. Untuk bahasa tertentu, beberapa struktur tata bahasa cenderung diakuisisi lebih awal, sementara yang lain terlambat. Pesanan ini tampaknya independen dari usia peserta didik, latar belakang, kondisi paparan,
Dan meskipun perjanjian antara seseorang mengakuisisi, individu tidak selalu 100% dalam belajar. Ada kesamaan yang signifikan secara statistik yang memperkuat keberadaan tatanan alamiah akuisisi bahasa. Namun, Krashen menunjukkan bahwa implikasi hipotesis order natural bukan bahwa silabus program bahasa harus didasarkan pada pesanan yang ditemukan dalam studi. Bahkan, ia juga menolak urutan tata bahasa ketika tujuannya adalah akuisisi bahasa. Well, that is my explanation about 5 hypotheses in the second language acquisition theory. Please forgive me if there are mistakes. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.